দলাই হাঙ্কর সামনো ব্লগনি বিসিङाव খবজনাय TIPRA মথা হাবানগ জলযন্ত্র পাড়া আমচিনি নুকুং খুমথামনি খরকচুকো বুটা BJP বদল Yakarwi TIPRA মথানি Bana Romkha বরকনো লামসুকা TIPRA মথা বদলনি আদক Mohan লাল চাকমা দলম ত্রিপুরা Mayabati চাকমা খবই কবনি জুদা জুদা আদক Bubagraki, Nabokotore Tanai Hadar Sagoton, Nabokotore Tanai Hadar Sagoton, Bibita Yagoto Tipura Tanai Hadar Sagoton, Bubagraki. নাম বর্তমান চাকমা আপনার কোন পাড়া কোন জলচন্দ্র পাড়া। আচ্ছা আপনি যে আজকে যে বিজেপি ত্যাগ করে যে ত্রিপুরা দলে যোগদান করছেন আপনার কি মনের দুঃখ কি নিয়ে আপনি মানে মনের দুঃখ আর কি ধরেন আজকে অনেক দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমি বিজেপি ঘুরিয়ে আইলাম আর কি। তারপরে এত মনের দুঃখে আমি ধরিত আমি 3 পরিবার কত কষ্ট এই ত্রিপুরা মাথাতে সিলিন্ডার দিয়ে দিলাম। কয় পরিবারে দিছে আজকে 3 পরিবার। কয় ভোটার ধরেন 9 ভোটার। আজকে চামনো ত্রিপুরা মোতার পার্টি অফিসে আমাদের দেবাসুরা থেকে আগত নন্দরানী চাকমা দিদির নেতৃত্বে আজকে আরো 3 পরিবারের 7 ভোটার দীর্ঘদিন বিজেপি করে তো বিজেপির সঙ্গ ছেড়ে আজকে ত্রিপুরা মোতাতে সামিল হয়েছেন। তো ওনাদেরকে সামনো ত্রিপুরা মোতা পার্টির পক্ষ থেকে আমরা সবাই মিলে এখানে সাব জুনিয়র চেয়ারম্যান আছেন বীরেন্দা থেকে শুরু করে সবাই আমরা মুকেশ চাকমাতে শুরু সবাই আমরা ওনাদেরকে বরণ করে নিলাম। বুবাগ্রাকি खुलुमका हासनी लुकुरंगनो नगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेब तुबि फाइका सेन्ट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हासनी फातरा थाया करनो हायुं बेरनि शाकदोक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदोक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेबसाब तंगो ते टेस्ट खाय रिजागो अ हॉस्पिटलो हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तंत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाइ शाकदोक नायफेयो ते आबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटलो तालबुरमना चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर फाइ ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाइ नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटलो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावि शाकदोक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनाय फाइदि गाहाम हायं बेमनि शाकदोक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके गंगदि तलावो एबा खामाव रजा कगदुक नम्बर 7085256702 तेकिसे कगदुक नम्बर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities
both for male and female, and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Romkha, St. Joseph Hospital, Agartala, Omo Kaisa Kaham Hospital, Oro Kaham treatment ungo, operation facilities rock tongo, every month, Chennai ni specialist doctor hayo treatment khaipayo, Kugni Hospital Lokin Sulai, Oro Kisha Rangbaino, Kaham treatment ungo, all types of investigation, blood test, X-ray, scan ungo, 24-hour doctor facilities tongo, Taibo Kaham Kai Shaiman Nani Bagay, Tin Hospital of Hayi visit Kalaimano, Hambai.